Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Sahibah 348 nggih. Qala syekhuna fi syarhil minhaji. Qala dawuh sapa syekhuna guru ningsun Ibnu Hajar Al-Haytami. Ngendika nanti fi syarhil minhaj dalam syarah al-minhaj. Wa fi kalami ba'dihim annahu la rafa'a yadahu linahwit tirabihi fa'ada fawran wa tamadzabha halah. Wa fi kalami ba'dihim lan iku tetep dalam dawe setengah ulama annahu utawi temen setuhune dzabih wong sing belah iku la rafa'a lamun ngangkat sapa dzabih yadahu ing tangan dzabih oleh ngangkat boleh nahwit tirabihi krono sepadane gejol-gejole malbuh krono sepadane gejol-gejole hewan kang den sembelih fa'adaha nuli balekaken sapa dzabih ing yad koron kelawan ake-ake wa atamalan nyempurnaaken sapa dzabih adzabha ing sembelihan jawab syarat lawan lamun halal apa zabhu apa madbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang ngangkat tangan ketika nyembelih tangannya terangkat karena hewan itu ketika disembelih kecil-kecil termasuk ya gamane itu memang terangkat namun kemudian dikembalikan lagi dengan segera, kemudian disempurnakan oleh nyembelih, maka hewan tersebut halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauli ba'dihim lan ing dalem dawe setengah ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Laura pangah lamun ngangkat sopo dzabih yaitu ing tangan dzabih tuma adaha wa qaulu badin mumtadaman wa qaulu badihim utawi dawa yang setengah ulama rupane qauli laura panga ilahirnya tanda dawa laura panga ilahir laura panga lamun ngangkat sopo dzabih yaitu ing tangan dzabih tuma ada nuli balekaken sopo dzabih ing yad jawab lam yahillah mengkora halal apa madbuh kata-kata dawuh tersebut iku mufarrahun dan cabangaken dan pangaken ngalang adamil hayatil mustaqirrati ngatasi ora anane hayat mustaqirrah. Jadi ketika sudah terangkat kemudian dikembalikan lagi dan menyebabkan sembelihan itu tidak sah, itu kalau memang sudah tidak terdapat hayat mustaqirrah pada hewan tersebut. Ngindak timadiha ngindak yang ada dia nalikane balekaken yad au mahmulun utawa tentang wonten ngalama idalam yamudha idalam yungidha ing atase masalah ari kalane orang balekaken sapa dzabih yad malal bauri atase ake-ake atau yang tidak sah sembelihan tersebut adalah ketika terangkat tapi tidak segera dikembalikan. Wa yu'ayyiduhu lan wataken ing ma Bismillahirrahmanirrahim ing madzukir min laura fangayadaw ila akhirih. Apa ifta'u ghairi wahidin uli fatwa liyane ulama siji fi ma lawin falata ing dalam masalah lamun merucut apa sufratuhu ladinge sahas lasing dzabih barodan nulim balekaken sapa sahas ing sufrah halan ing dalam sak nalika annahu Bismillahirrahmanirrahim awe fatwa annahu ing temen setune madbuh iku yahillu halal. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kehalalan tadi dikuatkan oleh
fatwanya ulama yang tidak hanya satu, bahwa ketika pesonen niku ucul merucut kemudian dikembalikan dengan segera maka itu halal. Indah wis tutup apa qaulu syekhina walau intahalan namun tumeka apa madbuh lihar kati madbuhin maring obahe hewan kang den sembelih uliya tumeka bimarotin sebab meriang wa ing kana senjan ana sababu sebab marot ana iku akhlak nabatin mangan cecukulan mudirin kang bahayani jawab syarat lao kafa mongko nyukupi apa dabhu nyembelih hewan nyembelih madbuh fi akhir rumatihi fi akhir romatihi ing dalem akhire ruwe madbuh di dalam yujad ari kalian ora den temu apa ma perkara semayu halu kang dan lihaken ngalih ngantos semua obal halaku kematian bayane mayu halu alaihil halak min jarhinya tanene tatu au nah itu sebajane jarhin fa in wajada mongko lamun fa in wujida mongko lamun den temu apa mayu halu alaihil halak kaan akala kaya dene yen to mangan apa malpuh nabatan ing cecukulan sifat nabat yu'addi kang nekaaken apa nabat ilal halak maring mati jawab syarat in usturito mongko den syarataken bi ing dalem hewan ing dalem malpuh apa wujudul hayatil mustaqirati wujude hayat mustaqirah bi ing dalem hewan ing dalem malpuh kapan udah wujud ngindep tidak ilzabhi nalikane kawitane nyembelih walau bidhani senajan anane wujudul hayat mustaqirah iku kelawan penyono ulah nyono bil alamati kelawan tetenger al mazkurati kang den tutur apa alamah kak dawuh dalem kapan uliye dan temu kak dawuh ing dalem sause zabahu. Jadi ketika hewan itu disembelih tapi dalam keadaan sudah sakit. Nah kemudian ya wajar ketika karena sakit sudah tidak sehat seperti ketika sehat. Ketika disembelih ya orang kaya sing sehat terus mancur darah orang. Lah niku sing penting isyana ruwe. Asal tidak ditemukan mayuhalu alil halak kayak tenadan anak luka atau yang semisalnya. Nah, ketika ada luka atau semisalnya niku maka harus ada hayat mustaqirah. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun penyebab sakitan itu karena mendem mengkonsumsi atau mangan sing mendemi mangan tumbuhan sing mendemi umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Niku kafal fi akhir rumatihi. Sing penting isyana ruwe. Dan sing penting maneh kuwi ora ana luka yang menyebabkan cepat mati. Bismillahirrahmanirrahim. Badanan wis meriang ana seminggu. Kan wis ora bergas banget. Disembelih mawon. Sing asal isiane nyawane disembelih sih halal. Sing penting ora ana luka yang lain. Termasuk karena mendem. Nah, tapi kalau ada luka maka mau tidak mau harus ada hayat mustaqirah. Hayatnya ketabrak nopoan kerubuhan nopoan tiba kan itu kan berarti ada lukanya itu butuh isyana hayat mustaqirah bisa disembelih kusah hadhihi taikiku faidah suji man utai sopong itu zabah nyembelih sopaman oleh nyembelih ku taqarruban krana gawe memarek lillahi maring Allah taala lidab syarril jinni krana nolak alane jin
nganu saking man. Jawa syarat man lam yahrum mongko ora haram apa zabahu au bi qasdihi orane lamun nyembelih sapa man kelawan nejo ing jin harum mongko haram. Jawab syarat man kang muqaddar harum mongko haram apa zabahu. Jadi hewan yang disembelih memang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nyuwun Gusti Allah ki lantaran aku nyembelih hewan iki moga-moga dijauhkan dari bahaya gangguan jin. Niku halal. Tapi angger tujuannya iki disembelih memang bukan takarrub, bukan kepada Allah. Iki untuk niki hewan niki saya persembahkan untuk demit yang menguasai di perapatan niki. Nang kono zaman biyen kan masih sering berlaku. Naik bulan Sura niku nyembelih wedhus oleh nyembelih nang pertolon apa nang perapatan. Tujuannya itu memang dipersembahkan untuk sing barukso jin sing barukso nang perapatan kuwi nang pertolon. Lah niku akhirnya ndase dipendem nang kono. Niku mboten halal sembelihane. Tapi ketika ketika dakwah Islam sudah masuk, sementara kebiasaan tersebut masih tetap dibiarkan, tapi nyembelih nganggo cara yang islami, dinate takarrub dumateng Allah, ya tetap nang kono nyembelih ora apa-apa, terus bar kuwi terus diolah nggo pesta bareng. Ndak sembarang diolah ora usah dipendem. Nang kono terus di anak tahlilan, bar tahlilan tetap terus kepungan. Niku halal. Sebab niku taqarruban lillah lidab syarril jin. Lah niku lah hebate para ulama sing babat tanah Jawa niku membiarkan adat yang sudah berlaku tetap berlangsung, tapi nilai-nilai tauhid ditanamkan. Termasuk kepungan, kenduren, itu mungkin awal-awalnya ya. Kenduren itu jadi sedurunge selamatan itu dipangan, kuwi tokoh adat kuwi sing ngomong disujudakan, istilah disujudakan. Tuan kahyangan apa kemudian boleh menyebut karo sing baureksa nang wilayah niki jajan pasar, pacitan dan sebagainya niki kalau sujudaken kagem apa itu. Terus niki ingkung kalau sujudaken itu biyen masih berlaku adat-adat sing atas niku, tapi niki mungkin pun diganti. Jadi sedurunge dipangan ingkunge niku ditongane dhisik. Ditongane dhisik kok dibagi-bagi. Nah, dipangan. Niku asal sing penting ki ketika nyembelih. Ketika nyembelih niku tujuannya takarrub halal, takarrub dumateng Allah. Tapi kalau tujuannya memang dikostim semata-mata untuk jin atau setan atau iblis apa maning, itu haram. Kalau tujuannya untuk selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Puasani ma utai kaping pindone syarat zabih, syarat hewan. Utai kawetan kaping pindone syarat hewan sing kang den sembelih iku kaummu. Anane zabih itu hewan sing disembelih. Ana iku makulan hewan kang kena den pangan daginge. Wa huwa utai makul minal hayawannya halal saking pira-pira hewan albarri kang bangsa daratan iku al an'amu pira-pira raja kaya. Raja kaya niku kaya raja. Hewan-hewan sing diladeni
panjenengan manungsa merdeka ngladeni hewan panganan dadak golek-golekna dicucuk-cucuk nang minum ya diladeni. Nah, sing wong tuane ora diladeni malah hewannya diladeni kan kayak raja. Awet jenenge raja kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Onta al-ail ibil wal baqar wal ghanam. Onta, sapi, wedhus niku mangane malah wong sing ngladeni. Bismillahirrahmanirrahim. Niku termasuk hewan-hewan darat yang halal itu adalah antara al-an'am. Onta, sapi, wedhus, kebo, jaran, wal khailu lan jaran, wa baqar wahdid lan sapi kesit, termasuk sapi alasan wahimaruhu lan himar wahdi, wa dhabyun lan idam, wa dhabun lan hewan dob niku kayak menyawak tapi menyawak Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi sallam yahillu aqala yahillu aklu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ninda Nabi kaifa yahillu aklu maka ninda Nabi di ananaqlu annanabau dhaif. Jadi topo hewan topo niku sing teng mriku negeri-negeri Arab niku jane duwe siung tapi siunge niku lemah. Pakana lana balahu wa min jabi'ani amrihi annahu yahitu wa yakunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqalu lidzakari dobu'ani wa ala wasni imrana dimani walil unta dobu'un wa min ahmaqil hayawan li'annau yatanawamu hatta yusoda. Bismillahirrahmanirrahim. Dobu' itu termasuk hewan sing kucruk, hewan sing kumprung. Sebabnya apa? Sebab turu kuwe ora gampang tangine sehingga diburu kepenak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dob niku menyawak Arab. Kanjeng Nabi ketika disuguhi hewan dob niku boten dahar. Tapi para sahabat sing disuguhi niku dahar boten dilarang nang Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada yang tanya, bagi lalu ahramun huwa niku hewan iki anu haram napa pripun dengan piten mboten dahar. Qala la walakinahu laisa bi ardi qaumi fa ajidu nafsi tu'afuhu. Ora haram cuma nang desaku jarang ya naik sehingga nafsu ora tertarik hewan ikan Nabi. Oleh orang dahar itu bukan karena haram tapi karena memang boten kepengin dahar. Kutuk wa arnabun lan terwelu wa ta'labun lan garangan wa ta'labun wa sinjabun lan bejing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arnabun lan terwelu wa ta'labun lan ta'lab ayli annahu mimmas tatabatul arab wa la yataqawwa bi nabihi wa kunyatu Abul Husain Abul Hasil Kalau sa'labun. Bismillahirrahmanirrahim. Jabun lan bajing, ini juga bajing Arab. Wa kullu luqatin, lan saben-saben hewan kang notol lil habbi maring wiji. Hewan-hewan pemakan biji-bijian. Niku semua halal. Burung-burung pemakan biji. La asadun, ora halal. Apa macan, wakir, dun, lan ketek, wasokrun,
lan bido atau sunan merak wahid atun lan alap-alap wabumun lan burung hantu lan beo napa dia beo napa burung hantu itu kayak asal halal. Sebab masing-masing punya kuku yang tajam yang buat memangsa hewan lain. Waturrotun lan menco. Wa kadzal iku kaya mengkono-mengkono madkur minal asad ilakhiri ule haram urubun utai gagak aswad kang ireng. Waromatiyun lan gagak kang kelawu wa waromatiyul launi lan gagak kang warnane kelawu khilafan alain ulayan ingsun libaktihim maring setengah ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu qala bihili aklihi. Menurut ada khilaf, menurut bagian ulama menyatakan itu tetap halal. Wa yukrahu lanten mengkeluarkan apa jalalatun hewan kang mangan najis walau min ghairi nakmin senajan saking liyane raja kaya kadat cacing kaya dene ayam pitik mangani kotorane menungsa akhirnya dagingnya dadi mambu in wujida kaya ulama makruh kira in wujida jadi hanya makruh in wujida lamun temu dia ing dalam jalalah apa rihun najasati ambu najis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi halal hanya dimakruhkan ketika dagingnya sampai bau menajis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahilu lan halal apa klubitin baidin angger bidun niku jamak saka abyadu jamak bidun dan iki baidin nduk wa yahilulan halal apa aklu baidin mangan nduk ghairi baiti ghairil makuli wa yahilulan halal apa aklu baiti ghairil makuli mangan nduke hewan kang ora kena den pangan daginge mangan nduke hewan kang ora kena den pangan daginge. Kan ada hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan, haram dimakan. Tapi ngenduk, ya kuwi nduke halal. Gula kan ora kena dipangan. Tapi nduke niku halal khilafan. Alain ora izin li jam'in maring sak golongan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Haitsu qalu bi hurmati aklihi. Jadi sebagian ulama menyatakan nduke hewan sing ora kena dipangan dagingnya ya haram nduke. Mboten dagingnya tok, nduke juga haram. Sebagian ulama. Wa yahrulan haram minal hayawani hale saking pira-pira hewan al bahri kang bangsa segara apa tiftaun kodhok. Jadi hewan yang hidupnya di air niku yang haram adalah kodok, watim sahun lan buaya sulhabatun lan bulus penyu wasaratun lan kepiting la qirsun ora haram apa iwak hiu wadanai lasun lan remis ngalal asohi miturut ing atase kaul kang luwih sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Ai anna tamahrumatil qirsi wa dainalus mabni ala qul asahima wa muqabilu yaqulu bil hurmah. Muqabil asah nyatakan itu tetap haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya kuwi antara kirsun karo danailusun. Danailasun. Iwak hiu karo remis. Ini menyatakan ora haram, tapi sebagian lain menyatakan haram. Menurut qaul sahih haram. As-sahihu utawi qala dawuh sapa Imam Nawawi bil majmu' dan kitab al-majmu' as-sahihu utawi kaul kang sahih al-muhtamad kang muktamad iku anna jami'a ma teman setuhune sekabehane hewan selama fil bahri kang tetep ing dalam daratan kang dalam lautan iku ya halal apa maitatu badange ma semua badange hewan sing hidup di air itu semua halal illa di tengah kejaba kodok hanya yang dikecualikan hanya kodok. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Nawawi yang terdapat dalam kitab Majmu' ini menurut kalau yang tambat mungguin Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'ayyidu lan muwataken ing ma fi sahih ing ma fil Majmu'. Bismillahirrahmanirrahim. Maktamadahu Nawawi mon. Wa yu'ayyidu lan muwataken ing maktamadahu Nawawi. Menurut kaul yang dianggap mutamat oleh Imam Nawawi itu dikuatkan opo tak naqlud nisabagi panukila Imam Ibnu Soba manil ashabi saking drobro santri Imam Syafi'i nukil hilla jami'ama ing halale sekabehane hewan sing nabi kang tenggal al-bahri illa ditanga kedoko kodok. Ya Imam Nawawi oleh nukil niku dikuatkan oleh penukil Imam Ibnu Soba dari ashab yang menyatakan juga sama semua yang ada di air yang hidup di air itu halal kecuali kodok. Nah, kodok itu memang hidupnya di dua alam ya amfibi bisa nang daratan bisa nang lautan. Wayahilulan halal apa lumaitatil jaroti mangan badange walang wasamakilan badange iwak banyu ilama kejaba jarot lan samak tawa ya kang awah apa mak fi jawbi ghairihi ing dalem wetenge liyane jarot samak. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fi surat jadi badange walang lan iwak banyu itu halal kecuali kalau badang tersebut berada di perut hewan lain. Ketika di perut hewan lain, umpamanya jenengan bedel ayam disembelih, lanang jero usus ayam, gana pelute, mau ternyata ayamnya mangan pelut, utane mangan iwak banyu, utane mangan walang. Dan niku mboten halal sing di dalam bedalan usus niku ana walang utanane banyu sing wis mati itu ora halal sebab sebab ketika sudah dimakan sudah masuk dalam perut ayam niku jadinya raus wis raus ya baru belek wis sudah dibelek niku mulane haram mulane tengene iki dikecualikan illa mataghayra fi jawfi ghairihi. Nah, kecuali kalau memang masih hidup baru berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Aywatok tongkong lagi itu kawan berdua walau tawairat sama katun atau potongan bisa berukro harumat. Bismillahirrahmanirrahim. Di ananit surat karaus. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fi surati kalbin. Niki goya saking hilus samak. Mau kan waya hilu Bismillahirrahmanirrahim. Aklu maitatil jarat wasamak walau fi surati kalbin. Senajan anane iwak iku ing dalam rupa asu. Au hinjine to celeng. Ya contohnya pas nang lautan, anjing laut ya.
nanti jenenge anjing laut. Niku ya halal. Kudu anjing sing kaya kalbun itu. Niku hewan laut. Hanya karena mungkin bentuknya mirip dengan kepala anjing, ya anjing laut. Tapi niku halal. Awak jadi notawa celeng, rupa celeng. Rupa celeng tapi hidup di air. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mestinya apa kudanil apa pagi. Wa yusanu lanten sunataken apa dzabhu kabirihima. Nyembelih gedene jarot lan samak alladzi kabir silatul ladzi ya tulu kang suwe apa pokok tetepe kabir. Dadi nek walang atau ikan sing tubuhnya sudah tergolong besar kuwi angger ora disembelih kuwi dadi uripe awet. Nah iku sunat disembelih. Meskipun ora disembelih ya ora apa-apa. Wong badane halal langsung diiris-iris. Tapi sunatnya disembelih men ora tersiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Lima minat ta'dib. Wa ja'ala al-jannata fi binadar raisul kabiran hatta inna yusanu dhabuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Rawadathuma illa sama qur'an tabaratin yatul baqawa fa yusanu dhabuha wa midha wa ya aula qul wa jannata amina ghairi li'annahu asfa lid-dami malam takun ala surat hayawanin bahwa illa fatulbahu min raqabatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu lan temukrakana pada husogirihima nyembelih cilike jarot lan samak lan jarot. Wa aklu maswiyin samakin lan makruh mangan gorengan iwak. Qabla tadji bijauhin dalam sadurunge bersih ususe samak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul aklu samakin wasin qabla tadji bijauhi ay qabla ikhraji ma fi jawbihi min mustaqdarat wa dzul annahu yajuzu aklu ma'a fi jawbihi mutlaqan walau kana kabiron. Bismillahirrahmanirrahim. Tamriki kehalalan iwak banyu niku ya termasuk bagian jerone ususe secara mutlak dohire takdir niku ya justru aklu ma'ama fi jawbihi mutlaqan walau kana kabiron. Apa ya tapi mabhatin najasah jawaza dari bisoir. Tapi pada apa tikoyidi yang pembahasan najasah itu kebolehan makan itu ketika hewan itu tergolong kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'abardunaka wa nukila fil jawahir anil asad la yajul aklu samakin milhin walau nuzak ma fi jawbihi ayat mustaqdarat wa dulu la farqa baina kabiri wa sauri lakin kata sahabat jawaza akli sarir ma'ama fi jawbihi li asli tanqiyati mabhi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa aklu masbi samakin lan makruh mangan iwak kang den goreng qabla tadi bijawing dalam sadurunge bersihi wetenge sama wa lan bersih perkara sing antang kang bacinaken apa mak minggu saking sama kalah niku dene daging wa qul yuhayyin lan makruh apa goreng hewan kang urip apa lan makruh apa goreng
iwak kang iso urip bituhnin ing dalem lenga mulan kang umum. Jadi hewan iso urip langsung dicemplungna iwak iso urip langsung dicemplungna nang minyak sing sumep niku makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithlul qalbi syai'i qabla Bismillahirrahmanirrahim. Wakila yahrumu jadi kalimat minat ta'dib. Nah itu menurut haram karena dia menyiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halalan halal apa klu tuti nahfil fakihati mangan ulere sepadane woh-wohan hayang kana iku urip anedud au maitan utawa mati bisa di Allah yang farida kelawan syarat yen to ora dhewe apa tut manhu saking nahkul fakihah uler sing ana nang jero buah-buahan baik kondisinya mati maupun masih hidup niku halal dikonsumsi bersama buahnya. Lumayan kena tambah gizi. Nah, tapi itu dengan syarat tidak tersendiri. Jadi ada ularnya di belatungnya di siot terus di blok, jangan. Itu ora halal. Hasan mangan buah terus taruh sak jero-jerone itu di ora dibuat. Ini itu halal. Wa illa lan namun ora yang paridu ora layang paridu lan nyahilan pahala ora halal apa kudu mangan dulu walau mahu sengaja bareng-bareng sartane nahul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Uliye halal kuwi Bismillahirrahmanirrahim. Wa halal aklu itu kuliah halal itu karena lisami kaya dene mangan semut lemah samin semut kang di dalam lemah samin. Wa qalu kana misamane fa inu layakilu aklu bal taqul itu sing ora halal iki kita diri itu al-munfarid. Jadi niki tanzir likut al-munfarid. Ini kan ular sing menyendiri dipangan sendiri. Itu orang halal. Wailah lam yahilah akhiru. Kuliah orang halal kue, yang itu menglam yahilah. Kuliah orang halal itu tanam lisam ini kerjanya mangan semua kayak lemah samin. La lahelu aklu mutlaqan muttasilan fisamin aw mubaridan anhu dari ilah ba'da wa ya yang akan tawalli. Karena semut itu bukan muncul dari yang di lengan samin tersebut. Itu tanggal penting, tanggal itu ya hukum aja beda. Boleh orang halal itu karena lisan ini, kayak tene semut kang tapi lemah samin, atau ada orang halal yang ada nih kalau lebih krono orang metune, namun minum saking samin, alamat mengatakan itu kalau tidak akan emas warot jatuh kamal arrodat, dilapan hal yang itu libah di ashabi. Kemarin setengah piro-piro sahabat kita ashabnya. Wayah rumulan haram. Ba'du ashabina berarti mengindikakan itu kalau yahilu aklu mitladud. Lakin bisa daya punah minahwi samin kal asal. Mafillahi wala tahilu. Sebagian menyatakan semut yang tenang tengah samin itu ya halal. Bismillahirrahmanirrahim. Amma billahi fala yahlu an basina dadi ora. Tapi terbagi tamu item dengan bahkan wa yahrumulan haram. Apa kullu jamatin saben barang kang atos
mudirin kang bahayani badanin maring badan au aklin utawa maring akal. Contohnya apa? Benda-benda padat yang membahayakan badan atau akal itu haram. Kahajarin badan waktu, mangan waktu, orang najis mangan semen, nah kan bahaya di pangan kok semen bisa marah nang usus deh. Waktu robin nang lebu, wasumen lan racun, wa ingkola senajan titik apa jamadin, meskipun sedikit, karena kalau banyak haram maka sedikit pun juga haram. Illa angin ora haram liman tadi wong jangan layak dulu kang orang bahayani apa tolil ing man, kecuali kalau memang sedikit tidak bahayakan ya orang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muskirin lan koyo barang kang mendemi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tampilan jabat al-mudiri lil akli. Jadi ini contoh wa muskirin niki barang atos sing barang bersifat padat yang mendemi. Iki wa muskirin lan koyo barang kang mendemi kakati akyunin. Niki sing barang sing mendemi contohnya apa? Contohnya barang muskir sing haram kakati akyunin. Meskipun padat kaya dene akeh candu wahasisin lan bako wabanjin lan kecubung ya ditemukan iki sing akeh sing terkenal iki ganja. Itu bukan khomer. Nah khomer itu kan kullu muskirin khamrun kullu khamrin haramun. Bismillahirrahmanirrahim. Niku sing apa? Sing cairan sing memabukkan itu sing genah. Nah, termasuk kayak dokumen najis. Tapi ketika bukan cairan, niku bukan keharamannya bukan karena cair, tapi karena itu memabukkan, sama-sama pengangirat memabukkan, merusak akal. Itu maka hukum haram. Bismillahirrahmanirrahim. Ketujuh fahidatun wallahu a'lam.